जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन इकबाल सच्ची बात के साथ। वेलकम बैक नई वीडियो के साथ। और आज हम आपको जिस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। आज हम आए हुए हैं, हम जो मेहमान बने हुए हैं वो मेहमान बने हुए हैं मशहूर फ़िल्म श्रेक की मशहूर फ़िल्म स्टार फ़िल्म मेकर, जो कि एक श्रेक की धरती की आन थी, श्रेक की धरती का शान थे। हम उनके डेरे पे आए हुए हैं, उनके भाई मोहम्मद आसिम चंद के पास आए हुए हैं। हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपके भाई के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो हम भी आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारे नाजरीन को व्यूवर को आप अपना तरफ करवा दें। हाँ जी बिल्कुल, मेरा कोई ख़ास तारुफ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੈਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਚੌਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੈਕੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮਸ ਹਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹਸਾਂ। ਔਰ ਆਲ ਵਰਲਡ ਜਿਤਨਾ ਸਿੰਗਰ ਸਰੈਕੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹਸਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਸਈਂ, ਬਦਲਾ, ਔਰ ਕਮਲੀ, ਸਮੀਰਾਵਲ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਸ ਗਏ ਔਰ टीपी गोल्ड तो रिलीज़ थी आन। और मेरे भाई को शुरू ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਨੂਨ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੌਸ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਫਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਨਕਾਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਫਿਲਾਣਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਫਨਕਾਰ ਅਸਲ ਅਦਾਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਈ। और मेरी वालदा साहबा आदन के छोटे ला मेरे भाई को मतलब इकबाल चंद को जड़ा इतना ज़्यादा शौक आई सैमा शान मोमेराने दा तस्वीरां अखबार चो पाड़ के जेब बिच रखनियां और जेब बिच रख के आदन अम्मा सही एक दिहाड़े ऐसा दिहाड़ा आसी कि मैं तकूं इन्हें दे नाल खड़ के दिखे सां। और छोटा जियां है जिथों के स्कूल दौर दे विच एक नज़में थियां हन या एक पार्टी बेस दे विच मुकाबले घेने। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन्हें को इतनी स्ट्रगल दे विच और एम ए की उन्हें और एम ए के दौरान उन्हें अपने फ़न को ना भूले और उन फ़न को ही अप्लाइज किया उन्हें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्हें सागू इन वसे बिच सारे पाकिस्तान ऑल वर्ल्ड पाकिस्तान दे विच बहुत बड़ी सागू इज़्ज़त शोहरत दे के गए। और जेड़े मेरे भाई ई दुनिया तो इंफानी दुनिया तो चले गए, अल्लाह उन्हें को जन्नत फिरदौस से चाला मकाम देवे। और कमाल दे इंसान हन और जिन्हें 2013 तक अपनी ज़िंदगी का आखिरी कदम जड़ा आखिरी वफात पाती 2013 दे विच इो सितंबर का महीना 23 सितंबर को फौत है। बहरहाल कमाल दे इंसान और मेहनत जारी रखनी चाहिए। और मेरा तारुफ तक कोई खास है जरा कह नहीं। और मेरे भाई जड़े आल वर्ल्ड पाकिस्तान दे विच 14 तो 15 अवार्ड याफ्ता हैं जड़े कि बेनज़ीर मोहतरमा को भी अवार्ड नसीब थे उन्हें को, आल पाकिस्तान का भी अवार्ड मिला उन्हें को। और अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्हें दी सोबत असर और उन्हें दी फील्ड दे विच थोड़ा गिलीने 3 अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन्हें शर्फ हासिल था। और सरैकी बेल्ट दे विच भी थोड़ा टच हैं असां। और जड़ा कि मेरा कोई ख़ास है जरा तारुफ कह नहीं, मैं इकबाल चंद दा छोटा भाई आसिम चंद और मैं भी एक व्लॉगर हाँ। और थोड़ा अरसा था कि मैं भी एक यूट्यूब तो चैनल लॉन्च किए और जैंदी दी रात असा भी मेहनत लगे पैसे। और इंशाअल्लाह ताला मैं सारे व्यूवर्स को तो इतना आखसा कि माशाअल्लाह और ये मेरे भाई मेरे मोहसन तशरीफ़ गिने मैं सत बिस्मिल्लाह जी आए नु आखा और मेहनत करेंदे पैन सच्ची बात कमाल दी बात है। और इंशाअल्लाह ही सच्ची बात को अल्लाह इन्हें को रंग लावे और दुगनियाँ तरक्कियाँ करें डी रात। मेरा तारफ तो यो है
جی آسم بھائی، ہمارا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے بھائی کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا، آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتایا، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یوٹیوبنگ کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کی زندگی آپ کی کیسی تھی، اور اب نیکسٹ زندگی آپ کی کیسی ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں کیسے جی ہے؟ جی بالکل، جیڑی میری یوٹیوب دی زندگی دے حوالے تو پہلے ایک جیڑی میری مصروفیات ہے اور ہونی بھی ہے پئی، میں میرے بھائی جڑے دنیا تو وفات پائی آئی ہوں تے میں میٹرک کی تھی، میٹرک تو بعد میں ایک ٹیلرنگ دا کام سیکھیا، اور ٹیلرنگ دے کام کو میں کافی عرصہ کیتا، اسلام آباد دے بھی میں ایز اے بوتیک ڈیزائنر جاب کریندا پیا می، اور اون بھی این ٹائم بھی وہ جاب میری ہے پئی، چھوٹے موٹے ورک اساں سٹارٹ کیتی رہے میں نے، بس گھر جڑے لے واپس آنے ہیں اتنا ساری کوئی مصروفیات کیا نہیں ہوندی، ارادہ کیتے سے دوستیں دی محبت نال، توارے ساری محبت نال ایک یوٹیوب چینل لانچ کیتا سے جہاں نام ہے ثقافتی رنگ، بس ارادہ کرنے ہیں کہ اندے اتنے ولاگنگ کیتی رہے میں نے، تے ول اپنا چھوٹا جہاں بزنس بھی سٹارٹ کیتی، پیسے اتھائی ایک شاپ ہے میری چند موبائل شاپ تے نا تو اتھائی مین روڈ دے ہوتے لال میرڈے دے ہوتے، بس اتھا بھی مصروفیات ہوندی ہے۔ تو آپ کے ماشاءاللہ آپ کے بھائی جو دل عزیز بھائی ہیں، ہمارے بھی بہت اچھے ہیرو ہیں، جو کہ فلم انڈسٹری کی چاکلیٹ ہیرو کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، تو ان کی طرح آپ کو بھی ایکٹنگ کا اگر موقع ملے تو آپ کریں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور کریسوں، ضرور کریسوں انشاءاللہ، اور میری تو دلی خواہش ہے کہ میں اپنے بھائی دے نام کو ہمیشہ زندہ رکھاں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کوشش کریسوں کہ تھیں بھی موقع ملا، اور موقع ملتا بھی ہے جتھاں دوست میرے سجن یاد کرنے میں ضرور پہنچتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی جتھاں موقع مل سی ضرور بضرور سارے وچ جتنی خواہش ہے یا جتنی پوری اساں کر سکسوں ضرور کریسوں انشاءاللہ۔ جی تھینک یو عاصم بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اینڈ پہ آخر میں ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دے دیں۔ جی میں سب تو سارے سونے تے مٹھڑے برامے کو پیغام دے ساں، دے پے ان لوگوں تے جڑا نام لکھا کھڑے، اور سچی بات میرے پیارے اور بہت ہی پیارے تے پیارے محسن بھائی ہیں، عزیز ہیں میری جہاں تے لنگ ہیں، میں سب بسم اللہ کرنا جی آئے نو، بہت ہی پیارے نوجوان ہیں، اللہ مولا انہیں کو رنگ لاوے، ترقیاں دے وے، اور میں چاہتا کہ میرے جتنے دوست اگر جو میں کو جان دیں یا میرے بھائی اقبال چند کو جان دیں، ان چینل کو سپورٹ کرو، اور ان چینل دا وزٹ کرو، اور انہیں دی ماشاءاللہ ڈی رات دی محنت توارا کچھ نہیں ویندا، صرف تواری محبت تے تواری کاوش دی سب ضرورت ہے، اساں ڈی رات ہک کر کے اساں نہیں رہ دے، گرمی ہے سردی ہے موسم خراب ہے کیا ہے، یقین کرو بڑا اوکھا کم ہوندے وے، اور اساں اتنے مشکل حالات دے وچ تہاری خاطر اساں ویڈیو بنانے ہیں، ایڈٹ کرنے ہیں، او کو دن رات کر کے جگارے کاٹ کے تہاری ذات واسطے اساں پوسٹ کرنے ہیں کہ تساں بھینی بیراویں سجنے کو دکھاون دی خاطر، میں صرف توارے سارے کو گزارش کرے ساں سارے ہی بھائی دے یوٹیوب چینل سچی بات کو سپورٹ کرو، جتنا تھی سکے سپورٹ کرو، اور این چینل دا وزٹ کیتا کرو، اور ویڈیو لازمی ڈیٹھی کرو، ویڈیو کو سکپ نہ کیتا کرو، اور انہیں دے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، اور نوٹیفیکیشن بیل کان کو ضرور دبے سو، اور دن رات میرے دوست محنت کریں دے پن انہیں کو سپورٹ کرے سو۔ تھینک یو سو مچ عاصم بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا، اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ نے بہت اچھا پیغام دیا، انشاءاللہ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، فالو اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔